आपण समस्ते केउ ना केउ झियो बा विवाहिता स्त्री को मने मने भल पाउथिबे, ताकू निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहूथिबे। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो, कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी सबुठारु सरल महाशक्तिशाली वशीकरण, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता स्त्री को अति सहजरे पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री रो सुंदरता को देखि ताडको आकर्षित हेउछंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा स्त्री निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे मात्र थरे एही वशीकरण करिकी देखंतु। ये एते शक्तिशाली वशीकरण कि थरे वशीकरण हेबा परे से झियो बा विवाहिता स्त्री आपणक प्रेम रे दीवानी हे जिवो, आपणक आडकू आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे से करिबो, आपणकू छाड़ी रही परिबनी। जदि केउ झियो आपणकू धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, आपणक छड़ा अन्य काहा सहित कथा हेउची, तेबे आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो, आपणकू छाड़ी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। सी आपणकू कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही, जहा चाहिबे ताहा करिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियो को पूरा देखंतु, प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखंतु, आपण निहाती भाबे सफल हेबे। काहेकि ना एही वशीकरण साहाय्य रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। मात्र गोटिए थररे सेमाने निज प्रेम को पाई परिछंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को पाई परिची। बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना किछि पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे। आउ आपण पसंद करुथिबा सुंदरीरु सुंदरी झियो बा सुंदरी स्त्री को निजर करि परिबे। मोर विश्वास कि आपण अति सहजरे एही वशीकरण करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। केउ भी कुंवारी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना जेउ झियो बा विवाहिता स्त्री उपरे आपण एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सारा जीवन पई आपणक बसरे हे जिवो। पागेली परी आपणकू भल पाइबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो, आपणकर सब इच्छा पूरण करिबो। आज्ञा हाँ, तीनोटी लवंगर एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकू करिछि निहाती भाबे सफल होइछि। आपण भी विश्वासर सहित एही वशीकरण करिकी देखंतु, देखिबे से झियो बा विवाहिता नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हे जिवो। निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। तेबे एही वशीकरण विषय रे जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकू गोटे छोटिया अनुरोध कि आमर भिडियोर कमेंट रे बहुत लोक माने फेक लोक माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिबे कहिकी पैसा ठकी नेउछंती। सेमाने एते मात्रा रे कमेंट करूछंती कि आपणकर कमेंट ता भितरे हजि जाउची, आउ आमे आपणकू रिप्लाय करि पारुनु। एथिपई आपण आमको क्षमा करिबे। आउ कमेंट बॉक्स रे दिया जाउथिबा मोबाइल नंबर आउ फेक मेसेज रो रिप्लाय करंतु नाही।
କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଠକି ନେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ପଇସା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଥରକରେ ନ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବା, ତାର ଦିମାଗରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ। 3ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ 7 ଥର କହିବେ। 7 ଥର ନାମ କହିସାରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍, ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍, ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପରିସ୍ରା କରିବେ। ପରିସ୍ରା କରିସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।